Hello students, welcome to your geography class. We are discussing about the transport system of Assam, isn't it? In this class, I will discuss about the railway transport system in Assam. Already I have discussed about the route transport of Assam. Yes or no? Now come to this railway transport system in Assam. Do you know in which year the railway transport was started in India? In India, do you know? Railway transport of India was started in 1853 between Mumbai to Thane. In 1853. But in case of Assam, it was started in 1882. After almost 30 years back. First, Assam's railway line started between Dibrugarh to Makum in 1882. Okay? Now another information that Indian Railway occupies second position in railway network. That means second highest railway network is found in India as 2.5 crore population or 2.5 crore people daily transported from one region to another region in India. Therefore, India occupies second position in the world in railway network system. Okay? You know, railway transport system is one of the important transport system which provide lots of facilities for the socio-economic development of a region. Without railway transport system, generally one region cannot develop because huge amount of different types of goods, passengers carry in a very short period of time. Therefore, railway transport system has a great contribution for the economic development of a region. Do you know what are the different types of railway transport system? Railway transport system has 4 different types. Meter gauge railway line, broad gauge railway line, narrow gauge railway line, and standard railway line. There are four different types of railway transport found in our country. What is meter gauge? Meter gauge means the distance between two railway line. Two lines we have found in the railway road. Between these two lines, it is only 1 meter distance from one track to another track of the railway line. 1 meter. Therefore, it is called meter gauge. And what is broad gauge? Broad gauge is 1.676 1.676
meter. It is broad gauge. Narrow gauge is not in meter. Not within in meter. Not in 1 meter. It is very narrow. That is 0.762 meter only. 0.762 meter only. Narrow gauge. It is 2 feet 6 inches from one track to another track. Okay, it is narrow gauge. Standard gauge is found 1.4 meter. Okay. Now, very popular railway gauge is recently known as broad gauge. Most of the railway lines of India are in broad gauge. Narrow gauge is found in the coal mines, entertainment parks, and this type of narrow gauges are found. And if you will go to Darjeeling, then you can entertain yourself with this narrow gauge railway line, where passengers also carry. Okay. Now standard gauge. Standard gauge is found in Delhi. The metro railway line of Delhi is measured with this standard railway gauge. Okay. These are the 4 different types of railway lines are found in our country. Now you see, like the route transport, there are lots of different types of problems found in our state's railway. That is, in Assam, there are lots of different types of problems, different types of causes of backwardness in railway transport system in Assam. What are the main causes of it? These causes are, I have already mentioned in route transport that climate is the main factor. Second one is the topography of Assam. It is undulating, lots of plain, plateaus, hills and mountains, bills, and huge number of rivers found in this region, which occur lots of different types of problems to establish this railway line in this region. And next, we can say that the isolate location of our state. We know that Assam is located in the eastern part of northeastern part of India, which is totally isolated, connected by this Sikkim snake, which is only 50 km wide. The two districts of Assam are Dhuburi and Kokrajhar, which is connecting with West Bengal in this Sikkim snake. Okay? And another important problem, causes of backwardness, is the lack of industrialization. In this region, industrialization is very in low rate. Only tea industry and petroleum industry is the main industry over this region. There is no other important industries found in this region. Therefore, transport and communication system, not only railway transport, but other transport systems are also in poor condition. Okay? Next is natural calamities, which I have already discussed in road transport. Earthquake, flood,
tropical cyclone. These are some important natural calamities which are very affected in our transport system, like road transport, air transport, water transport, and railway transport. Okay? Now, another important causes of backwardness is the poor economy of this state Assam. In our state, the economic condition is not so good. We cannot, our agricultural system of Assam cannot produce huge amount of agricultural production to export other states of India or to other foreign countries. And on the other hand, you know that industrial development is not so good. So industrial products is very low amount produced in this season to export other states of India. But on the other hand, we have to import huge amount of different types of materials, for which the railway transport system is backward than the other states of India. If we produce huge amount of agricultural crops, different types of agricultural crops and industrial product, which we can export through railway transport system, but we have not produced it in huge amount. Therefore, our government, state government of India and national government of India would not like to develop this transport system. Okay? So these are the main causes of backwardness in railway transport system in Assam. Now you see different types of merits and demerits of railway transport system. First, come to the merits. What are the merits of railway transport? First one, railway transport is very suitable for long distance. It is not suitable for short distance because আমি ৰেলখন কি হৈছে যতে পাই ততে ৰাখি যাব নোৱাৰো পাৰ্টিকুলাৰ ডিসটেন্সত আমি এজেগাৰ পৰা অন্য এজেগালৈ সাধাৰণতে ট্ৰেইন বিলাক যায় সব জায়গাতে রুট ট্রান্সপোর্টৰ লিখেকে যতে পাই ততে আমি গাড়ী ৰাখি যাব নোৱাৰো ৰেলৱে ট্ৰান্সপোৰ্টটো আমি কেতিয়াও ৰেলখন যতে পাই ততে ৰাখিব নোৱাৰো হেতু কাৰণে কি হৈছে লং ডিসটেন্সৰ কাৰণেহে এইটো সুইটেবল Number 2, railway plays vital role for economic development of a region, which I already told you. Next, railway provides huge employment opportunities. Huge employment opportunities are provided by our railway transport system. Not only the railway employees, but lots of other employees are also there. If we go to a railway station, then we can see lots of passenger vehicles are there in the railway station. Lots of shopkeepers are there, hotels are there. So these are also provided some employment by our railway transport system. তুমি কোনোবা এটা ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ গ'লে তুমি দেখিবা তাত অকল ৰেলৱে এমপ্লয়ী বিলাক মিনিমামে থাকে কিন্তু আদাৰ এমপ্লয়ী কোনোবাই পান দোকান এখন দিছে কোনোবাই হোটেল এখন দিছে কোনোবাই বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু গাড়ী আনি পেলাই পেছেঞ্জাৰ বিলাক তাৰ পৰা অনা নিয়াত সহায় কৰিছে ৰিক্সা
বিভিন্ন টাইপৰ অটো এইবিলাক গাড়ী এইবিলাক আমি তাত সাধাৰণতে ষ্টেচনত দেখিবলৈ পাওঁ হয়নে নহয় কিমানবিলাক মানুহ তাত এমপ্লয়ি হৈ আছে যদি এদিন বা দুদিনৰ আমি লকডাউনৰ সময়ত আমি এইটো কথা গম পাইছোঁ যে লকডাউনৰ সময়ত এই ধৰণৰ এমপ্লয়িবিলাক কোনোবাই দোকান চলায় কোনোবাই ঘুমটি দিয়ে কোনোবাই হোটেল দিয়ে কোনোবাই গাড়ী চলায় কোনোবাই অটো চলায় কোনোবাই ৰিক্সা চলায় এই মানুহখিনিৰ ইনকাম টোটেলি নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সেই মানুহখিনিৰ অৱস্থা সাংঘাতিক এটা বিপদগ্ৰস্ত কণ্ডিশ্যনলৈ গুচি গৈছে আমি সেইখিনি কথা গম পাইছোঁ হয়নে নহয় চ' সেইকাৰণে ৰেলৱে ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেমে কি কৰে হিউজ এমাউণ্ট অফ এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰভাইড কৰে বুজিলা নেক্সট ইজ ৰেলৱে ট্ৰান্সপৰ্ট helps to increase national unity connecting with other states of India. বুজিছা ৰেলৱে ট্ৰান্সপৰ্ট থকাৰ কাৰণে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত কি হৈছে নেশ্যনেল ইউনিটি ডেভেলপ হৈছে আমি ইণ্ডিয়ান বুলি ক'ব পৰাৰ মানে মানসিকতা বাঢ়িছে কাৰণ কেলে ৰেলৱে নেটৱৰ্কৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ব্যক্তিসকল অসমৰ পৰা গৈ কিমান মানুহ বাহিৰত আছিলে ৱৰ্কাৰ হিচাপে সেইটো আমি লকডাউনৰ পিৰিয়ডতে গম পাইছোঁ চেন্নাইতে হওক বেংগলোৰতে হওক দিল্লীতে হওক মুম্বাইতে হওক কিমান মানুহ তাত পঢ়া শুনা কৰিয়ে হওক যিকোনো ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে হওক যিকোনো ধৰণৰ কামত তেওঁলোক তাত এনগেজ হৈ আছে ইয়াৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে নেশ্যনেল ইউনিটিৰ ডেভেলপ হৈছে আমি গোটেই ইণ্ডিয়াখনত কি হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল ইউনিটি ডেভেলপ কৰিব পাৰিছোঁ ৰেলৱে নেটৱৰ্কৰ কাৰণে বুজিলা তাৰপিছত Railway helps to develop route transport. Railway helps to develop route transport. কেনেকৈ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ যাবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা হয়তো আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব নহয় হয়তো গাড়ীত যাব লাগিব কাৰণ ৰেলৱে লাইন সকলো জেগাতে নাথাকে ৰেলৱে ষ্টেচন সকলো জেগাতে নাথাকে পাৰ্টিকুলাৰলি তুমি চোৱা আমি যদি দিল্লীলৈ যাবলগীয়া হয় ৰেলত কলকাতালৈ যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি তিতাবৰৰ পৰা কি কৰিব লাগিব কোনোবা বাছ বা গাড়ীত আমি মৰিয়নি ৰেলৱে জংচনলৈ আমি যাব লাগিব সেইদৰে ৰেলেৰে কঢ়িয়াই অনা বিভিন্ন মেটেৰিয়েলবিলাক কি হয় ৰেলৱে ষ্টেচনত আপলোড কৰা হয় সেইবিলাক ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা বিভিন্ন জেগালৈ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় সেইকাৰণে ৰেলৱে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনে কি কৰে ৰুট ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ ডেভেলপমেণ্টত হেল্প কৰে বুলি কৈছে ইট ইজ গুড চাইন ইট ইজ কোৰিলেশ্যন বিটুইন ৰেলৱে এণ্ড ৰুটৱে অ'কে নাও ইউ চি Railway transport is cheaper than the road transport. It definitely hoy. Road transport ke railway transport kom khorosi. Tumi yar pora Delhi loi jodi base joa ba nijor gari loi joa tetia hole তোমার খরচ বহুত বেশি হব কিন্তু তুমি রেলওয়ে গলে 1000 টাকাতে তুমি দিল্লি পাব পাৰা কিন্তু তুমি যদি গাড়ীৰে যোৱা তেতিয়া হলে তোমাৰ কি হ'ব ৰুট ট্ৰান্সপৰ্টেৰে যোৱা তেতিয়া হলে তোমাৰ 6-8000 টাকা হয়তো দিল্লি পাবলৈ তোমাক লাগিব সেই কাৰণে ৰেলৱে ট্ৰান্সপৰ্ট হৈছে cheaper than the road transport okay next is
railway transport is faster than the road transport and water transport. It is very simple. So these are the merits, these are the advantages of railway transport system, by which therefore we can develop our region through this railway network. Okay, now come to the demerits. At the time of accident of a railway train may cause heavy damage. যদি কেনেবাকে ৰেলৱে ট্ৰান্সপৰ্টত তোমাৰ এক্সিডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে হেভি ডেমেজ হয়। এখন ৰেলত বহুত মানুহ বহুত বাহন মানে বিভিন্ন টাইপৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা হয়। এই সামগ্ৰীখিনি ৱেষ্টেজ হ'ব বা বহুত পেচেঞ্জাৰে একেলগে বহুত পেচেঞ্জাৰে দুখ পাব পাৰে। সেইকাৰণে কি হৈছে ৰেলৱে ট্ৰান্সপৰ্টটো কি হৈছে এক্সিডেণ্টেল কেছত সাধাৰণতে বহুত ডেমেজ হ'ব পাৰে। ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম। কিন্তু সাধাৰণতে কি হয় ৰেলৱেত এক্সিডেণ্টৰ পৰিমাণটো কম। ৰোড ট্ৰান্সপৰ্টত যিমান এক্সিডেণ্ট হয় ৰেলৱে ট্ৰান্সপৰ্টত ইমান এক্সিডেণ্ট সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিন্তু এক্সিডেণ্ট হ'লে হেভি ডেমেজ হ'ব আমাৰ, হয়নে? এইটো এটা ইয়াৰ ড্ৰবেক। নেক্সট কি ক'ব পাৰোঁ আমি? Railway transport is not connecting all the regions. Road transport লিখিয়াকে railway transport কি হৈছে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কানেকশ্যন হৈ নাথাকে। Railway transport is not connected with door to door of people. এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনৰ পৰা ৰেলৱে ষ্টাৰ্ট হয়। ৰোড ট্ৰান্সপৰ্টৰ লিখিয়াকে সব জেগাৰ পৰা ইয়াৰ নেটৱৰ্ক চিষ্টেম নাথাকে। সেইটো কাৰণে ইয়াৰ এটা আমি প্ৰব্লেম বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' ইয়াত তোমাৰ মেৰিটছতকৈ ডিমেৰিটছৰ পাৰ্চেণ্টেজটো যথেষ্ট কম। ইয়াৰ এডভান্টেজেই মেক্সিমাম ৰেলৱে ট্ৰান্সপৰ্টৰ। অ'কে, নাও কাম টু railway zone. In which railway zone Assam is located? Do you know? In which railway zone? It is Northeast Frontier Railway Zone. Where? Maligaon. In Guwahati, Maligaon, the headquarters is located. So I think time is almost over for today. I will continue in your next class. So thank you for your watching. Bye bye for today. I will continue next. Okay.